फ्रेंड्स, आइए हम सेशन 71 BS Cit 36 का डू इट योरसेल्फ सीखते हैं। स्टार्ट एग्जाम। स्टार्ट एग्जाम करते हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। पावर पॉइंट ओपन करते हैं। Open PowerPoint present and choose blank slide. I'm using new slide and design tab में जाएं। Slide size, extend, maximize, submit। आइए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब में हम जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। इसके बाद हम कॉपी करेंगे। Ctrl+C, Ctrl+V से पेस्ट। फॉन्ट साइज बोल रहा है 32। कलर बोल रहा है रेड। सबमिट। आइए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फाइल ऑप्शन पे जाने के लिए फाइल में हम जाएंगे। इसको हम कॉपी करते हैं। फाइल ऑप्शन में जाएंगे। सेव एज, डॉक्यूमेंट्स, पेस्ट कर देते। सेव, सबमिट। आइए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। व्यू टैब में हम जाएंगे। यहाँ पे बोला रूलर ग्रिड लाइन्स। यहाँ पे बोल रहा है 3 ब्लैंक स्लाइड। 3 ब्लैंक स्लाइड हम ले लेते हैं। ट्रांजिशन टैब में हम जाएंगे। रिवल, सबमिट। यूजिंग हाइड स्लाइड फ्रॉम स्लाइड शो। स्लाइड शो में हम जाएंगे। हाइड कर देंगे सर। सबमिट। इंसर्ट टैब में हम जाएंगे। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पे आइए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल, इंसर्ट टेबल 5 कर देंगे। ओके, सबमिट। इंसर्ट पिक्चर, कोई सा भी पिक्चर, पिक्चर स्टाइल में जाके सिंपल फ्रेम, insert a new slide, right, insert a new slide, right click slide from right click कर, बस सबमिट। कुशल युवा प्रोग्राम के माध्यम से हमें भी आगे बढ़ना है। बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।